nyo ba ito, ma'am? Charity? Tayo ba ito, ma'am? Charity? Kita ko doon kabutihan eh. Sa kabila pala yun. Kabila pala yung kabutihan mo. Yun, oh. Kabuti oh. Nandun kabila kabutihan. Okay. Saan to? Sa Petron lang? Petron Mega Plaza po. Sa may Pacific Star po. Tapat ng Petron din. Pero sa Kalikot na daan eh, mama. Good. Saan kayo dumadaan ito, ma'am? Doon sa ano? yung pinanggalingan nyo po yan. Sa Isa-isa. magsaysay? Kaya pahawak po. Sige, ma'am. Ano po? Okay ka na, ma'am. Tara, ma'am. Saysay. Diba? Alis lang. Oh, nag-flyover ko, traffic pa ako doon eh. Ngayon na lang kadaan, ma'am. Okay na po. Salamat po. Oh, nag-flyover ko, traffic pa ako doon eh. Ngayon na lang kadaan, ma'am.